অন্তর্গত যে কুলুবাড়ি বর্ডার রুট আছে, এখানে টহল দেওয়ার সময় হিউজ কোয়ান্টিটি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ট্যাপান্টাডুল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আর যে এগুলি সম্ভবত যে ড্রাগ স্মাগলাররা আছেন, ওনারা বাংলাদেশে পাচার উদ্দেশ্যে এগুলি এখানে লুকায়িত অবস্থা রাখা ছিল। তো এগুলি যে ইয়াবা ট্যাবলেট, এগুলি ওজন করলে দেখা গেল এগুলির ওজন 2 কেজি 500 গ্রাম, যা কাউন্ট করে হলো 24,000 নুস টোটাল, মানে 24,000টি ইয়াবা ট্যাবলেট। এবং এর যে মানে মার্কেট ভ্যালু প্রায় 20 লাখ টাকার মতো হবে। এবং সেই সঙ্গে যে ট্যাপান্টোডেল ট্যাবলেট, এটা কাউন্ট করে দেখা গেল টোটাল 420টি স্ট্রিপস, এবং এগুলির মধ্যে 4,200 নুস ট্যাপান্টোডেল ট্যাবলেট, এবং এগুলির যে মার্কেট ভ্যালু অ্যাপ্রক্স 1,50,000 মতো। তো এগুলির টোটাল যে মার্কেট ভ্যালু 21,50,000 মতো হয়। তো সঙ্গে সঙ্গে এখানে এগুলা সিজ করা হয় সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে, এবং আমাদের সোনামুড়া থানাতে এই নিয়ে একটা ইনকোয়ারিতে আমরা স্টার্ট করি যে এগুলির প্রকৃত মালিককে, এবং এই যে ড্রাগসগুলি আছে এগুলির সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে। তো আমরা দেখছি, আমরা এভিডেন্সের ভিত্তিতে যাকেই এগুলার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ আমরা পাবো, আমরা অবশ্যই তাদের এগেনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেওয়ার আমরা অবশ্যই নেব। এবং এটা যে এই যে অপারেশন, এটাতে লিড করেছে যে আমাদের বি কোম্পানি 81 বিএন বিএসএফ, যা এনসিনক এবং কুলুবাড়ি অন্তর্গত। তো আমরা দেখছি যে এই যে ইলিগেল যে নার্কোটিক্স আইটেমগুলো আছে এগুলির মানে প্রকৃত মালিকানা, এবং যারাই এটার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা অবশ্যই তাদের আইনত ব্যবস্থা নেব। थैंक यू। सोनामुड़ा पीएस के अंतर्गत जो कुलुबाड़ी बॉर्डर रोड है, यहाँ पर पेट्रोलिंग के समय ह्यूज क्वांटिटी यावा टैबलेट्स और जो टैपांटोडल टैबलेट्स है ये मतलब सीज किया है। ये एक्चुअली जो स्मगलर लोग है ये बांग्लादेश में मतलब स्मगलिंग करने के लिए यहाँ पर हाइड करके रखा था। तो ये जो यावा टैबलेट है ये वेट करके देखा गया है कि इसका जो वजन है वेट है ये टोटल 2 केजी 500 ग्राम, जो काउंट करके देखा गया कि इसमें 24,000 न्यूस यावा टैबलेट, और उसका जो मार्केट वैल्यू ये अप्रोक्स 20 लाख के आसपास। और साथ ही साथ में जो टैपांटोडल टैबलेट वो काउंट करके देखा गया है कि यहाँ पर टोटल 420 न्यूस स्ट्रिप था टैपांटोडल का, और ये काउंट करके देखा गया है कि टोटल 4,200 न्यूस टैपांटोडल टैबलेट। और इसका जो ब्लैक मार्केट वैल्यू ये लगभग 1.5 लाख के आसपास, एक कुल मिला के टोटल 21,50,000 के आसपास ये जो ब्लैक मार्केट वैल्यू रहता है कुल मिला के। और उसी समय उसका जो हम लोग मतलब सीज किया है अनक्लेम की तरफ से। और हमारा सोनामुड़ा पीएस में इसी सिलसिले में एक इंक्वायरी भी स्टार्ट हो चुका है कि इसका जो रियल ओनर कौन है और इसके साथ कौन कौन स्मगलर लोग इन्वॉल्व है। तो हम जरूर जो भी इसमें मतलब इन्वॉल्वेंसी पाया जाएगा उनके खिलाफ जरूर जो लॉफुल एक्शन लेना है हम लोग लेंगे। और इसका जो ऑपरेशन क्या है उसका जो लीड क्या है, ये हमारा जो बी कंपनी 81 बटालियन बीएसएफ जो एनसीनगर कुलुबाड़ी बीयूपी है उन लोगों ने लीड किया है। तो हम लोग देख रहे हैं जो भी इसमें कोई एविडेंस मिलता है किसी के खिलाफ कि उसका जो स्मगलिंग कर रहे हैं, हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। थैंक यू। লং তরাই কাচ্চি গানের শস্য তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে, লং তরাইবে।